आमे विस्थापन प्रतिक्रिया विषय जानिबा। ताले विस्थापन प्रतिक्रिया रे कोन होउची? विस्थापन प्रतिक्रिया ताको आमे कोनती डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एथिरे कौन होची ना हम गोटे उदाहरण एवं गोटे एक्सपेरिमेंट माध्यम रे ताको जानिबा। तार रहस्यटा कौन ताको मध्य आज जानिबा। कौन होची एठी जदि हम पाखरे लोहार गोटे कंटा अच्छी ताकू नहीं कि आमे कपर सल्फेट द्रवण रे पकाइबा ताहले कौन हबो ना लुहा कपर को विस्थापन करिवो एवं सृष्टि करिवो कौन ना फेरस सल्फेट आउ पायरा तंबा धातु। ताले ये जो प्रतिक्रियाटी घटिला एथिरे कौन हबो ना गोटे मौलिकर परमाणु गोटे यौगिक थिबा परमाणु को विस्थापन करी नूतन यौगिक सृष्टि करुछि। याको आमे विस्थापन प्रतिक्रिया बोली कहबा। ताले एथि कौन हबो आमे एक्सपेरिमेंट भी मध्य करबा। आमे गोटे काच नली रे कपर सल्फेट नबा। कपर सल्फेट नहीं तार रंगटा थिबो नील रंग। आमे सेतिरे कोन करबा ना लोहा कंटा के पकाइबा। याको किछि समय रखि देला परे लक्ष्य करिवो जे यहा सबुज रंग रे परिणत हबो जोटा आमे डाटी ग्रीन बोली कहबा। एवं देखिबो इंटरेस्टिंग कथा कोन एठी घटिबो ना एथिरे जो काच हमर नैथिबा काच नली रे लोहा कंटाटी ता ऊपर जाईकी कपर कोन हबो ना बसी जीव। वर्तमान आमे देखिबा एक्सपेरिमेंट करि। ताले आमे वर्तमान किछि गोटे टेस्ट ट्यूब रे पानी नबा। पानी नहीं कि मु कपर सल्फेट रो द्रवण प्रस्तुत करी। वर्तमान कपर सल्फेट को किछि स्फटिक नौछि एवं द्रवण प्रस्तुत करी। वर्तमान कपर सल्फेट रो द्रवणटी प्रस्तुत करिया हेले ताकू टे भल रूपे आम मिलई दबा। ता देख कौ रंग होची ताहा भल रूपे मिसीगला परे नील रंगर वर्तमान हो गला। आहरी टिके समय लगे से भल भाव मिलई दे। आम देखा जेपरी सबू स्फटिक गुड़िक मिलई गले। तापरे मो पाखरे रही गोटे लुहा कंटा ताकू मु बर्तमान ता मध्य पकई दूची। बर्तमान टिके किसी समय पई ताकू आमे रखिदबा कौन होची लक्ष्य करिबा। मु ताले कपर सल्फेट सबुज रंग रे केमिति परिणत हबो आमे देखिबा। एटा हेजिबो फेरस सल्फेट हेजिबो। आमे किसी समय टिके अपेक्षा करिया पड़िबो। प्रतिक्रियाटी धीरे धीरे हबो। या विस्थापन प्रतिक्रिया सेतिरे मनरे प्रश्न आसीबो जे काहेकि लुहाटी कपर को विस्थापन कला। आमे जदि भाबिबा निश्चित रूपे कहि परिबा जे निश्चित रूपे लुहाटी कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील। सेति पई ए प्रकार प्रतिक्रियाटी घटिबो। हमकु टिके लक्ष्य करिया पड़िबो। टिके समय लागिबो
ତାହା କିପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଥିରେ କେତେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଇରନ୍ଟି କପର ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ ଆଇରନ୍ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କପର ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତାର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି କପର ଗୁଡ଼ିକ ଆସି କପର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ବୋଳି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରଙ୍ଗର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖ ଏଠି ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପରି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ଟିକେ ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର କଲରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଡାର୍ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଯେଉଁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଳି ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦୁଇଟାଙ୍କର କଲର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲଗା ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର କପର ସଲଫେଟ୍, ତାର ରଙ୍ଗ ପୁରା ପିଓର କପର ସଲଫେଟ୍। ଏଟା ଯେହେତୁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ତାର ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପରରେ ମୁଁ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ରଖୁଛି। এই ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ବ୍ଲଟିଂ ପେପରଟା ମୁଁ ନେଇଛି କାହିଁକି ନା ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟାକୁ ସେ ସୋକ୍ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ଉପରେ ତମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ତା ଉପରେ ବୋଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କିପରି ଲୁହା ତମ୍ବାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତାହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକରେ ଥିବା ପରମାଣୁକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ନୂତନ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି କରୁଥିଲେ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ତମ୍ବା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସିଏ ତାହେଲେ ତାଠାରୁ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଧାତବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ରମ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନା ତାର ଗୋଟିଏ କ୍ରମ ରହିଛି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି କନକ, ମାଗ, ଆଲୁ ମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ
जिंक आई आई माने आयरन आम एफी लिखिं कनक क माने ये आम पोटासियम बोली नवा न माने ये सोडियम Na क Ca ये कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आलू जिंक आई तापर आइला लेड हाई कॉपर मर्कुरी सिल्वर आउ गोल्ड ताले धातु गुडी को एमती क्रम अनुसार आम सजेचंती किंतु एटी गोटे आश्चर्य कथा रही ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो अधातु एटी कहीं रखाला ना धातु गुडी को जेमती इलेक्ट्रॉन त्याग करी युक्त आयन दियंती हाइड्रोजन से परि देउथुरारु ताकू मध्ये गोटे क्रम क्रियाशीलता मध्ये स्थान दिया जायछि किंतु हाइड्रोजन रहइबा कथा नुई हम धातु गुडी को एपरि मन रखिबा एति पय मैं जोडे सर्कल कर दे तले ताकू मन रखिया पय धाराटी हला कनक माग आलू जिंक आई लेड हाई हाइड्रोजन कॉपर मर्कुरी सिल्वर गोल्ड एई परि भाबरे आमे ताकू कोन करजंती ना तार क्रियाशीलता को दर्शाई एवं एथुरु जना पड़ुची कोन ना जे ऊपर रहितनी से माने अन्य धातु गुडी को विस्थापन करि पारिबे किंतु जे तळे रहितनी से माने ऊपर थिबा धातु को विस्थापन करि परिबा नाही सेमिति हेले प्रतिक्रिया के परिबो नाही धरा जाऊ गोटे उदाहरण देबी ना जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यदि तार प्रतिक्रियाशील करिबा ताले कोन हबो ना ZnSO4 हबो प्लस Cu ये विस्थापन करि परिबो किंतु जदि हमें जिंक सल्फेट रे कॉपर मिसेबा ताले कोन हबो से प्रकार प्रतिक्रिया हे परिबो नाही काहे कि ना जिंक टा कॉपर ठारू प्रतिक्रियाशील किंतु कॉपर टा जिंक को विस्थापन करि परिबो नाही जे अधिक प्रतिक्रियाशील से ताले कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापन करि परिबो। धन्यवाद।